আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে জুম্মা মোবারক। নুরি ভাই জুম্মা মোবারক জানাও। बहुत अच्छा आ रहा है। मूसा भाई ये कौन सा टावर है? ये जिद्दा लड़की का टावर है। ये लड़की की तरफ दिख रहा है ना, इसलिए लड़की बोलते हैं। डायमिक टावर। डायमिक टावर आइए बहुत जबरदस्त टावर है ना। Nice। आइए। तो मेरे को आज दिक्कत हो रहा है, मेरा बेल्ट में रूम पे घूम गया, आज भी दिक्कत हुआ? भूल गया। आज भी तुम्हारा दिक्कत हुआ नूरी भाई? एक आध दिन। आज भी दिक्कत हुआ तुम्हारा? किसका? तुम्हारा? किसके साथ तुम तो बता रहे थे मेरा दिक्कत हुआ। दिक्कत? हुआ मैं बेल्ट भूल गया, अभी मेरा पैंट बार बार नीचे तो से आ रहा उधर बहुत केबल है, पहला किस लिए नहीं बताया? आधा अक्षर भी लेगा नूरी भाई। वो जो आगे वाला जो बिल्डिंग है ना, उसको तुम पहला जिस टाइम पाकिस्तान में था उस टाइम देखा? वो जो हेलीकॉप्टर बैठता है, हाँ देखा। किया वाला उस टाइम उस बिल्डिंग को हेलीपैड। হেলিপ্যাড বিল্ডিং। সেম সেম মেয়ে বতা রে। এর আগের শুক্রবার হেতে কইছে হাতের পেটে ব্যথা করে, হেতে নামাজ পড়তে যাইবে না। নামাজ পড়তে আইছে ওর দেখবার, তারপর ওর চলে গেছে। আজকে কইতেছে আর বেল্ট আনে নাই, প্যান্ট খুললে পড়ে যায়। আমরা যাচ্ছি জুম্মার নামাজ পড়তে। তো আজকে নুরি ভাই পার্টি দেবে, বুরুজ পার্টি। তো সবাইকে দাওয়াত রইল জুম্মার নামাজের পর বুরুজ খাওয়ার জন্য। সবাইকে দাওয়াত দে তো। কথা সবাই তুমি আ যাও। ओ नंबर प्लेट नहीं आएगा। नंबर प्लेट आएगा? नहीं आएगा, मैं पिक्चर ही ऐसी लूंगा। लाओ ये मुझे। इतना इतना कार का मेरा पैसा नहीं है भाई, ये कार को खरीद करने का। एक नेम क्या है इसका? अब जाने क्या है, लाओ तुम इधर खड़ा रहे टायर के साथ। মার্সিডিজ অফ বেঞ্জ ভাই। एक क्रैक लगेगा ना फिर मुश्किल होता है। आ जाओ। হে কইতে আছে এই গাড়ির সাথে দাঁড়াই এখন ছবি তুলবে। এইসব গাড়ি অনেক দামিও গাড়ি, একটা দাগ লাগতে পারে, আবার এই জায়গায় অনেক ভিআইপি পার্সন হয়। গাড়িতে পুতপুত করে ডাহাডাই করলে একটা সময় হোটেল জামানোর জন্য আইব, তারপর সমস্যা হইব। একটা কমপ্লেন করলে ভাই, এটা সৌদি আরবের ব্যাপার স্যাপার একটু অন্য রকমের। তারপর আবার লোকাল এরিয়ায় হয় ছবি তোলা যায়, কিন্তু এটা তো লোকাল এরিয়া না, এটা একদম টুরিস্ট এরিয়া। আর এখানে সবসময় পুলিশ আইতে আছে যাইতে আছে। তো গাইস, এই যে পাশে এটা হচ্ছে ট্রাম্পের বিল্ডিং, সবচেয়ে বড় বিল্ডিং। হইবে ভবিষ্যতে, এখন পর্যন্ত হয় নাই। এই ট্রাম্প টাওয়ার, এটা হচ্ছে ট্রাম্প শয়তানের টাওয়ার। মানে ওরে এই যে সৌদি সরকার এটা এই জায়গাটা গিফট করছে। আমার সন্দেহ লাগে যে সৌদি সরকারই ওরে এই বিল্ডিং বানাই এটি গিফট করবে, কারণ সৌদি সরকার তো ট্রাম্পের ভক্ত। ये लड़की के साथ पिक्चर बनाओ। বাবা বহুত চুরাত है, मेरा बीवी बन जाएगा। इसके साथ तुम पिक्चर बनाओ, चलो इधर खड़ा रह, मैं तेरा सेल्फी बनाता हूँ लास्ट में बाद में। सेल्फी बनाएगा? हाँ ये लड़की के साथ। बना दो तो। एक मिनट, ले लो, पिक्चर खींच दो। বাইরে ভাই পিকচার গুলো তুলতে আছে কি দেখতে না, ছবিগুলো কি স্টাইল তোলে। হ্যাঁ, আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আর ওই প্যান্টে বেল্ট নাই, ওই যে সুতা বান্ধা দেখা যায়, ঠিক আছে, লাইলন সুতা দিয়ে প্যান্ট বান্ধা। দাঁড়ান দেখাইতেছি। আমি যে দাঁড়ামো, দাঁড়ানোর পর্দা ছবি তুলবো ওরকমের কোনো সুযোগ নেই। ঠাস ঠাস দুইটা ছবি তুললে লাইছে। তোমার ফ্যান কা দোস্তি দেখে रहा है। अभी क्या करो, तुम पिक्चर चेक करो कैसा आया। आया अच्छा अच्छा आया। सही है, हाँ पिक्चर सही है। अभी इधर की बात निकल, देसी जुगाड़ में बैठ भूल गया यार लाना। मुश्किल नहीं बांधो। टच मैं बांध दे रहा है एक ओए मिनट। ये लूज हो जाता, तुम नहीं इतना कर भी सकता टाइट इसलिए तुम्हारा लूज होता है, मैं कर सकता है। मत। और नहीं कर सकते हो तुम, ये लूज हो जाता बार बार मेरे भाई, कितना भी टाइट करो। हुआ टाइट हुआ। और करो फिर बाद में फिर लूज होगा, मुझे पता है। ঘটনা হয়েছে কালকে ডিউটিতে আইছে, বেলপুর আয় নাই, তাড়াতাড়ি করে আইয়ে পড়ছে। তো গাড়িতে উঠছে, উঠে গাড়িতে আইয়ে পড়ছে। তো এখন তো অনেক দূর থেকে আইতে যাইতে প্যান্ট খুললে যায়। তবে বেটা লোকটা অনেক ভালো, তার মনটা অনেক সুন্দর, ঠিক আছে। পাকিস্তানি মানুষ হিসেবে অনেক ফ্রি মাইন্ডের এবং মানে দিল একদম ফ্রেশ, সবসময় হাসি খুশি, ভালোবাসা অন্য রকমের। তাই এই মানুষটার মতো আমি আর সৌদি আরবে কোনো পাকিস্তানের পাই নাই। একদম অসাম অসাম এক কথায়। इतनी भी पेशाब आ गया, मैं घंटा लगा के वो खोलेगा कैसे। नमाज का बाद पेशाब आएगा ना, उस टाइम काट देगा। हो गया, अभी अंदर से ले लो। अबे सही है, अंदर ले लो। হাতে কইতেছে এত জোরে টাইট দাও, আমি পেশাব করবো কেমনে? আমি কইতেছি যে সমস্যা নাই, নামাজ টামাজ পড়ে তারপরে তুমি দোষী কাটতে লাবা, আর কি করবা। আল্লাহ, ओ कितना अच्छा वाला गाड़ी है। ओटी ओटी। ओटी ओटी। मैं रात को भी इधर घूमने आया था।
अकेला अकेला 11 बजे अकेला। अकेला अकेला तो मुझे भूख लग गया था, मैं बकाले पे गया, फिर वापसी से ना वो इधर समुद्र पे घूमते घूमते गया। मेरे को लेके आ जाओ ना, हम्म? मेरे को भी लेके आना चाहिए ना। रात को किधर होता है, तो रात को वो उधर ध्यान। রাত্রে সে একলা একলা এদিকে ঘুরতে আসছে, এটা বলতেছে আমরা সৌদি আরবের রোড পাড়াইলাম। সৌদি আরবের রোড পাড়ানোর কিছু নিয়ম শর্ত আছে, সব জায়গায় রোড পাড়ান যায় না, এটা বাংলাদেশ না। 100 রিয়াল গ্রাম আমাদের দেবে, 100 রিয়ালে বাংলাদেশের 3200 টাকা ফাও। 3200 টাকা খরচা করে তো আর লাভ নাই। তবে এই যে লোকটা, এই লোকটা মানুষ হিসেবে খুব ভালো। এর সাথে যে সময় ডিউটিতে আইবে চা কফি যাই খাওয়ায়, আমার কখনো বিল দিতে দেয় না, মাঝে মধ্যে জোর করে আমি বিল দেই। আর আমারে খুব ভালোবাসে লোকটা, যে জায়গায় যাইবে সাথে সাথে নিয়ে যাইব। একটা অন্য রকমের মানুষ। আমি এই সৌদি আরবে আসার পর তার মতন আর কাউরে এখন পর্যন্ত পাইনি। আমাদের বাংলাদেশি পাইছি, তারাও এর মতন এত ভালো হয় না। বাংলাদেশি আরও পারলে বাস দেয়, ঠিক আছে। জায়গা বহুত জবরদস্ত জায়গা है ना। इधर बचपन खिला कर रहा है शाम को टाइम। सऊदी है, बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है। बच्चा का ट्रेन कर दिया। तुम्हारा पाकिस्तान पे ऐसे ऐसे है, बहुत बच्चा का खेला करने के लिए बना दिया गवर्नमेंट। इससे अच्छा अच्छा है। नहीं है भाई, उधर तो पैसा से, इधर तो फ्री है। এখন মিথ্যে কথা কইবে, দেশের কথা না। कुछ नहीं बोला, और मैं वीडियो के अंदर बोला जो नूरी भाई अबे झूठ बताएगा, ये पाकिस्तान पे है। झूठ बता रहा हूँ। अल्लाह, चलो वीजा लेके चलो पाकिस्तान में, आपको दिखाते हैं। इसे नहीं चाहिए मेरा पाकिस्तान जाने के लिए। अबे बस वीजा लो पाकिस्तान का, आप देखो जाके। अबे बस कैसा। टिकट खरीद कर हम लोग जा सकते हैं, विसा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना, टिकट लो और मेरे साथ चलो, जाएगा हम इंशाल्लाह। आपको दिखाएंगे उधर। देखो ये देखो ऐसे। पानी है, होटल का नेम क्या है, समुद्र का उधर होटल है। ये हमाम है। ये हमाम। हाँ ओ तो फिर बता दो, मेरे को नहीं पता। क्या होगा लेडीज है, लेडीज है। वो उधर वाला मैन है ना। हाँ, पैसा किधर देना पड़ेगा इस काम में। तो वो सामने बैठी है ना, उसको दो। পিছনে ওটা লেডিস টয়লেট, পুরুষ টয়লেটও আছে ওই পাশে। তাই এই টয়লেটে 5 রিয়াল লাগে, 5 রিয়াল দিয়া একটা কার্ড নেওয়া লাগে। ওই কার্ড থেকে পরবর্তীতে আপনি 3 বার পর্যন্ত ওই জায়গায় টয়লেট করতে পারবেন, 3 বার যাইতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন। মসজিদের কাছে এসে পড়ছি, এখন মসজিদে ঢুকবো, নামাজ পড়বো। তো আল্লাহ হাফেজ, সবাই দোয়া করবেন, আপনাদের জন্য দোয়া করি।